Alright mga kamigs, welcome back sa atong programa din sa DYWC for Youth Information, FYI. So, ubanin sa kami mga kamigs, lain pang discussions kami una. Kauban nato mga kamigs, si Kamigs Venz, si Kamigs 6, murag wala ang yung signal mga kamigs, so wala siya nato karon kauban. So, ang atong ato asang i-greet no ang ato ang mga kamigs sa kahanginan. So ato ang sugdan sa pag-greet no mga kamigs, ato ang hatagan og panahon si Kamigs Venz sa pag abi-abi sa ato mga listeners sa radio o sa internet o sa television. Kamigs Venz. Okay, kumusta ang atong mga followers and listeners sa tanang platforms sa atong pagsibya? First sa ato ang stasyon no sa Radio Bandilyo 801, sa ato ang Facebook page sa DYWC as well, Radio Bandilyo Live kita diha, and then also atong i-share atong live sa For Youth Information Facebook page, and this also will be posted na sa ato ang YouTube channel For Youth Information. Unya ang atong mga kamigs usab nga nagsunod dito sa 105.7 FM sa Basay o usab sa istasyon nato sa Field Products. Sa channel na sa number sa ako dito. Channel 51. Channel 51 sa Field Products. So, kumusta mga kamigs all over no sa atong maabot sa atong pagsibya sa Tibok Negros Oriental, from Canlaon City down to Basay and also some parts of Negros Occidental and also Siquijor, south of Cebu, and we have listeners also from Mindanao sa mga nagsunod dito na. Daghang kayong salamat and welcome for the another edition of For Youth Information. So, mga kamigs no, salamat kayo sa kanunay nga pagtalmot sa ato ang programa din sa Youth Information. So, Kamigs Venz, sa may ato ang paghahisgutan karong hapon nga medyo related kaayo sa ato ang current issues diya sa simbahan, diya sa komunidad, sa bisan unsa nga panahon o bisan unsa nga edad mga Kamigs Venz. Mao na siya na ang akong i-introduce manang nisuot ko eyeglass ron Kamigs friend kay para mag-appear ko na tayo more genius ba. Anya bason makasunod nato na si Kamigs Chicks niya nag-struggle behind her connection. So matatag bukat-kat to sa babaw slobe. Kasagap na kasi kusog-kusog ang signal. So mga kamigs, atong hisgutan karon ang usa no sa controversial issue nga mao to sa gingon ni Kamigs friend that is very relevant. O sana all na milk tea. ang makatubag das pamutana niya Kamigs, librehan ni Kamigs friend og milk tea. Kinig kay panahon mo Kamigs. Ilang tagtog na nga mainom. Sakto gyud. So mo to mga kamigs, kay dool na po no, and init na po kayong topiko sa politika, especially that election is coming for 2022. So atong tagaan og gamay lang atong sa atong panabot in layman's term no or understanding kaning church and state separation. Unsa man ni siya kabahin o nganong mang sige magsaway, especially sa pag-start yun ni President no, Duterte, yung siging giaway o simbahan for meddling in the politics daw, naghilabot, nag-apil-apil no, naghatag o gubot tingali or instability sa iyang pamunuan. So in fact mo bitang niingon siya katong pagka-promote ni pagka-elevate ni Cardinal Tagle to become the prefect or for the congregation for the evangelization of the peoples. Niingon siya nga nasuko daw si Pope Francis mo nang gikuha sa diri sa Manila. So in fact, ang tawaron na itabo aside sa elevation, dagan ba kay siyang mga assignment na gipanghatag katong sa sa congregation for nalimot ko sa itong congregation, and at the same time presidente siya sa Caritas International
So all over the world, no? So or international organization, cardinal pigis at the same time, and at the same time he is already belong to the cardinal bishop category, or kinatasan yung mga cardinal levels, no? Kaya may cardinal priest and cardinal deacon. Moto siya mga kamigs. So, unsa may mga perspective nga ato pag itong i-discuss mga kamigs, no? Kamigs Venz, at mo hatag tag perspective gikan sa law, civil law, mo hatag gamay, no? Oh my di God. man ta di man ta na mo hatag na taog kanang unsay basa, no? And then diha po sa side bahan sa CCC according sa mga explanation pod sa mga banggiitan nga mga Catholic apologists and writers or speakers mga kamigs. Then mo hatag tagamay ko personal sa toa because namatay kita og free speech. Part of democracy, no? Process of democracy. So sige, bagulbol si Kamigs Chick sa likod, Kamigs friend. Kaya di ko nakadaog iyang connection siya. Wala na jud noon connection. Carry ra ninyong duha. Carry kayo. Carry na lang. Na-amaze ko no nga naday tay tawag gani natay usa ka judge sa international court. Paglangalan ang iyang ngalan is asa naman to? Mao ba ni siya? Dili. Ang iyang pangalan kay si Raul Pangalangan. Bago ra ni end yung term sa international court. So sa Filipino, no? And hilong-hilong ra ni di ay tawhanan ni. So usa po siya sa nagsulat, no, sa kabahin sa sa history of the church and the state relation sa Pilipinas kay gikan biata sa biata ka kuan sa taka-kolonya sa usa ka Kristiyano nga radical nga nasod, no, in Espanya. Dira ba ni Asia ang Espanya sa una pagkadungog nga armada Espanya kahadlukan. Pero later on wala gid pud sila wala gid pud nila na sustain ilang power na lupig ra pud siya sa United Kingdom and then US. Yeah. But murag usapon na siya sa murag basis bitaw sa mga negative comments and views among the Filipino citizens kabahin sa anang gitawag nato o separation of church and state mga kamigs, no? Kay wala gina kanay mga abuses and then di po na mag-start ng mga negative views about the church. So atong i-try sa pag kanang reconcile ba ining mga pangunahuna nga murag negative ra kayo, although yes na maging negativities gyud pero let's try to balance bitaw through the facts, informations ato ang ma-gather. So moto siya, no, medyo kwan siya Kamigs, no, medyo seryoso kayo nga topiko, no, pero lang ito mo joke tani. So mo ni siyang usap pud sa gikahadlukan, no, sa mga especially sa ato ang current administration tungod kay usa sa kinakusgan sa history nato is Ferdinand Marcos. And bisag unsa siya kakusgan, siya sa ka powerful kadato ug kusog sa connection. It was the motive, it was the effort of the church and the people that natapol lang iyang kuan, ang iyang political kuan alliance. Ano siya, nabungkag yun sila totally. And in fact, wala sa choice. For how many years the reign si Ferdinand si President Marcos? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. For 4 terms ata. So that's around 21 years. Siguro lahi pa man gud sa una kay dili pa man, wala pa man gibawal, no, ang
anay term limit ng 2 terms, like kati ang atong constitution man god is influenced by the US Constitution. Muna nga ang US Constitution hangtod karon ga kuan sila og 2 terms for the president. Kung human yung term makaran siya usog o kuan o presidente pag human siyang term. Muna nga lately nidagan usab si President Trump, but he was not able, no? He did not succeed to be in power. So unsa man jay explanation Kamigs Venz kabahin gitawag nato og separation between the church and the state. Ug kaning gitawag nato og church, nag-include ba ni siya sa mga simbahan nga dili katoliko, and then or nagkuan ra ni siya sa usa ka simbahan? Siyempre ang church ang church nga gisgutan gyud diri is kuano kaning tanan. So according sa research paper ni Attorney Raul Pangalangan, member or judge of the International Court, you-base niya that all of the churches present in the Philippines is part of this church and state separation. Muna nga usahay matingala Duterte is a friend to the Iglesia ni Cristo and friend to Kiboloy's kuan unsa man iya Kingdom of God, but not to the Catholic Church. So in the 2007 census, the Roman Catholic Church comprised 81% of the total population of the Philippines. So di magita mo layo ani, even until now we are still around 80 to 85% of population in the Philippines, while the collective population of the Protestant churches, born again, Seventh-day Adventist, those kind of churches are 7.3% in the Philippines. The Iglesia ni Cristo are 2.3%, while the Aglipay 2.0%, while the Muslim majority in Mindanao 5.1%, and we have a Buddhist. We have Buddhist here 0.1%. So 0.1% dagan na po na sila, thousands na po na. So mo ni siya ang gibasihan ani is ang kuan paglantaw nato sa kuan, this is not only exclusive sa usa ka simbahan, but sa tanan nga simbahan mga Kamigs, that there should be no exemption for the churches to be a friend to the state, and the others are enemies of the state. The liberty or religious freedom, trabaho sa estado, sa state. Okay ra po kami 6 dili ra ka mag-video para ma-preserve imong signal diha. Kuan lang imong kuan, ay ipakita ang video sa audio lang. So duties sa constitution to uphold the religious freedom nga walay i-oppress aning mga simbahan, but should be tolerated. And according sa Kamigs friend sa 1987 Constitution of the Philippines, that the separation of church and state shall be inviolable. Dili gyud siya pwedeng mukaron. And no law, in the Article 2, Section 6, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. So kaning atong mga rights ang atong mga kuan sa simbahan, mga kalihukan, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. So mo na siya, gibase po niya sa Constitution sa Amerika. Muna gingon diri sa jurisprudence sa context sa benevolent neutrality, neutral kayo, context of US jurisprudence, that under the benevolent neutrality theory, the principle underlying the First Amendment is that freedom to carry out one's duties to a supreme being, God, is an inalienable right. Dili pwedeng mailog sa matag usa.
freedom to carry one's duties o pag-worship sa pag-ila sa Ginoo, not one dependent on the grace of legislature. Religious freedom is seen as a substantive right and not merely a privilege against discriminatory legislation. So moto Kamigs nga ang religious freedom dili lamang usa ka privilege but usag gyud ka right. So with religion look upon with benevolence and not hostility. So benevolence is murag kuan siya na murag mas higher term siya sa good nga word. So kamayo or something like benevolent neutrality allows accommodation of religion under certain circumstances. So, Kamigs Venz, pwede ba nimo maklaro ang terminologies like unsa nang right ug unsa nang privilege? Basig natay mga Kamigs dira nga wa tayo ka gets kung unsa nang right versus privilege. Yung hatagi lang pug gamay example. Kani manggug kuan. Sa moto ang privilege manggod mga Kamigs is only given to few, no, while rights is given to all citizens under the Republic of the Philippines. So mayon ta nga right dili lang ni siya exclusive sa usa sa duwa or to 1 million people but to all. Mayon tag itagaan right under the Constitution. You have the right to insist that right kung kanan ka kung i-deprive ka na. While privilege is only given to few or to some. Like politician is also an ordinary citizen but given by the mandate to become a mayor, to become ikuan, they are given with the responsibilities and of course honor, murag na sila dungog, no, honor nga to be murag na sila mas gahom to exercise this thing that mga ingana. So muna siya nga ang privilege pwede po siyang mawala while ang right dili siya mawala. I see. So privilege is given and then pwede siya mawala, makuha. But the right is kanang kumbaga naana good sikad pa kaniadto. Sukad na promulgate ang Constitution. Sukad na kuan. Kay kuan man ni under the law man ni siya sa Constitution. Kung wala ning Constitution, it cannot be honored man pod by anyone kay wala man sila basihanan. I see. So unsa man ang kuan ani mga Kamigs friends sa may some stand of atong mga mga experts sa simbahan. So nahoy na basa diri mga Kamigs, no, based sa website nga thosecatholicmen.com. Iyang gi-quote ang Catechism of the Catholic Church paragraph 2420. Taas mo na siyang article pero ako rin gitsuon aning murag kanang essential siya or patsada siya nga pagka-explain. So sa paragraph 2420 sa CCC ingon, the church makes a moral judgment about economic and social matters when the fundamental rights of the person or the salvation of souls requires it. So, gidefine naman to ganihan ni Kamigs Venz kung unsa nang rights. So, in the moral order, she bears a mission distinct from that of political authorities. The church is concerned with the temporal aspects of the common good because they are ordered to the sovereign good, our ultimate end. She strives to inspire right attitudes with respect to earthly goods and in socio-economic relationships. So klaro kayo ang stand mga Kamigs sa simbahan about these issues sa atuang socio-economic issues kay the church will always make a moral judgment about these economic and social
matters. Hilabi na kung malabag yun ang fundamental rights sa kada tao. And then, of course, the church is always concerned with the salvation of souls. And giingon diri sa article, this is why we speak out on issues of abortion, marriage, and religious freedom. Because these are not just political issues, they are both bedrock principles, fundamental rights of the person. And they tell us something about our values as society. Gingon sa CCC paragraph 2257, every society's judgments and conduct reflect a vision of man and his destiny. Without the light of the gospel sheds on God and man, societies easily become totalitarian. Our national refugee and immigration policies, so basically ga-discuss siya about sa kanang American setting kay American writer or kuan niya, based man siya sa American ning gasulatan ning article. So mo to yung iklaro nga ang simbahan manggilabot gud sa unsay mga issues nga nahitabo sa tuang society kay kani mga issues dili lang siya merely political, dili man siya ingon nga political issues lang, but this also includes the principles, the basic principles or the fundamental principles of human rights sa kada usa nato mga tao. And of course daghan mang philosopher guro gaingon na Kamigs Venz, no, as nga ang society ma-determine gyud nato kung unsay values sa society, kung unsay mga practices or kanang gitawag nato og mga balaod or standards nga naa sa maong society or sa maong nasod. So yeah, moto siya iyahang one. The rest sa iyahang discussion is all about the American setting na siya mga friends. So, mo to siya ka. Na kay kuan ato Kamigs Venz, na kay may additional infos. Ang siguro kay kuan no, napoy point niya kuan Kamigs friend na wala naka-violate ang simbahan in the law that of the church and state separation if musulti ang simbahan about moral aspects or moral issues kay or mo shape of public opinion kay karapatan man niya to voice or to guide his flock. It's not a violation on the church because it's part of the democratic process or our dynamics as a democratic nation that everyone has given the right to freedom of speech. So the church is also citizens of this country. Mga tao nga under sa simbahan is also tao under sa Republic of the Philippines. So kumbaga kuan siya ning shaping as the church shaping public opinion to stand especially on moral issues. Wala siya naka-violate. In a sense that it is a normal process of a democratic nation nga nag-exercise lang siya sa iyang freedom of speech. Yeah. So, another article mga Kamigs to nga kuha nakitaan sa catholicculture.org. Sinulat ni Jeffrey Meros. Isa siya ka PhD in Intellectual History from Princeton University and co-founder of Christendom College. And so pa yung Catholic Internet Services and the founder of Trinity Communications and CatholicCulture.org. Matod siyang article nga what is the proper relationship between the church and state. So this is a relationship that has been deeply distorted by the division of Christianity in the 16th century and further distorted by religious conflict around the world. It is fairly easy to see in theory but much harder in practice. So
ito siya ay sinugdanan. In the West, we now take for granted what we call the separation of church and state. So this concept actually began as a teaching of the Catholic Church. Initially, the issue was framed with reference to Catholicism as the church in combination with any state, not with reference to one state in combination with many churches or religions. The Catholic position has always been what Pope Gelasius described in the late 5th century as the doctrine of two swords or espada. The state, which is also the temporal order, is a natural society over which government presides with a natural authority, exercising that authority for the common good of the community it rules. So, ito siya ay kuan sa state, no? Natural society siya that presides with a natural authority nga nag-exercise for the common good of the community. This is the temporal sword. However, the church, on the other hand, is a supernatural society which presides with a supernatural authority over souls. So, gikuan ko siya, define or gihisgutan kung unsa ang state o unsa ang church. So the church exercising that authority for the spiritual welfare of the community, both as a contribution to the common good and so that all its members may attain their final end, which is eternal life with God. This is the spiritual sword. So basically, the state, giingon nga usa ka temporal sword, in the church is the spiritual sword. But both of them are exercising the authority for the common good of the community. Sa state lang is for the natural and temporal way or matters. Sa church is the supernatural and the eternal and spiritual matters. So it follows that the church is our authority for defining moral truth, which is inscribed in natural reality by the Creator, and also the truth which God discloses to us solely through revelation. To expound these truths is the purpose of what we call Christian doctrine. It also follows that the state is our authority for devising and implementing the measures necessary to enforce the moral law most effectively for the good of the commonwealth, as well as the many other measures which will be needed to secure and advance the common good of all under its jurisdiction. So, ito Kamigs Venz, taas-taas siya nga article. I think maara tayo murag patsada kay nga pagka-explain or meet sa ang article. Taas-taas ko siya Kamigs. So, usa ka komentary no by Amado Picardal. Murag famous pala siya nga writer, columnist no. I know that Paul Sci major pagka ni siya kay medyo kuno ko siya sa balaod. He said that in the aspect or in reference to the Philippine in the Philippine context, he said that there is no prohibition, walay pagdili sa simbahan or any religious groups sa pag-involve sa political discussion or sa pag-appeal sa political sphere. Even members of the clergy can run for public office. Even members of the clergy. Ang kuan lang ang simbahan, mo'y wala nag-allow. The Catholic Church do not allow clergy to run. Mao rin ay nakakuan. Because it also medyo advantage or medyo di pod maayo nga you are running a public office at the same time you're also managing community no. So all the members of the church can freely exercise their civil rights as citizen no, and obligations as citizens of the country. So this includes participation in the electoral process and opposing acts and policies of government that run counter to the common good and the moral values espoused by the church. So, kumbaga, like any other citizen, they fully enjoy these rights as well.
to 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 participate in the electoral process by voting, by expressing stand, especially on moral issues, especially ding dili gyud nato pud kuan po nato pasagdaan mo na nga by the time nga there is hearing, no, or Senate or a congressional hearing, like to abortion or RH law, before katong ga-process pa ang paghimog balaod sa RH bill. Grabe ang pagpangusog sa simbahan nato. It's just that we don't have enough strength to stop the RH law. So mo na siya nga mo to siya. Lami po kayong basahon ning sa last part sa maong article akong gibasa gani Kamigs Venz, no? Ingon niya nga it is only through Catholicism that a proper understanding of church and state can be grasped. So as we all know, Kamigs Venz, no, nga ang Catholic Church throughout the centuries maugay murag nagkulma sa mga gitawag nato og karong nabitaw na established na bitaw nga government or society, labi na diya sa parts sa Europe, sa Western society. As we all know, ang Catholic Church dako kay contribution sa pag-establish ni ining mga nasura, no? We like it or not, na sa history ng ang Catholic Church contributed so much about this, about all these matters sa society. And this is why no lasting political good will be achieved in our time without both widespread conversion and a vibrant and widely recognized church. Meaning to say the Catholic Church. Separation of church and state is the right idea, but for it to work, there must be not only a recognized state, but a recognized church as well. The doctrine of the two swords is the right doctrine, but its first principle is that we need both. So we need both good. Dili lang kay state or dili lang pud kay church, but both the state and the church. We need those two. Kami sa pagpadagan sa atong gitawag og right, common good for everyone, every individual. So, ang pangutanan ni Kamigs, in what way man naka-violate ang church sa balaod of the separation of the church and state? Can you cite an example kung in what way na ni violate or ni labag ang simbahan sa maong balaod? Dili ko maka-cite og particular examples as a whole sa simbahan, but maybe there are some individuals in the Catholic Church nga perhaps too much na ang ilang pakikialam pud bitaw sa kuan sa kanang ito political arena, maybe, but I think they do not represent the church. Maybe sulti ra silahang personal nga maybe opinion or ilang kaugaling stand, but they do not really represent the whole Catholic Church. But Bro, I think wala may ka-explain ka ng political arena, pares na sa Philippine arena. Lahi explaining. Like si kana sa the very vocal bishops in Manila, no, like Bishop Pabilio, the administrator of the Archdiocese of Manila, Bishop David of Caloocan, and Archbishop Socrates Villegas. They were the most known figure enough for criticizing the government. But for me, that way, that act of making statements, encouraging the lay faithful not to follow the mandates of the government or whatsoever,
does not violate the law on the separation of church and state, Kamigs. So one way nga maka-violate ang simbahan is to like in the history with the union of the Catholic Church and the during the colonial period, the Archbishop has a very strong position, especially in decision making in the social and political agendas of the leaders. Like say for example in the discussion of passing the law, di ba sa ato karon doon natay Congress, doon natay Senado, o doon natay Supreme Court, doon natay executive sa presidente. During the time of the colonial period, during the decision making, na ang present ang obispo sa discussion. So that way, pwedeng directly oppose ang bishop or ang cardinal sa decision making sa state affairs. Like let's say for example, ang gisgutan is foreign policy, the approach of the Philippines towards China. That is not the jurisdiction of the church to talk about. Pero kada nga time, kung naayos union ang simbahan ng estado, pwedeng mo maka-propose ang simbahan unsay dapat yung palisiya. So karon, I guess there's no such thing as violation of the church to the state, no? Okay, aside from speaking in the pulpit, aside from expressing saying things about the moral issues nga ginasuway sa gobyerno as estado sa katawhan, is not a violation but only the right of the church to the church people to say their views or their stand, especially if may kalabutan sa moralidad sa nasod. Unya vice versa, unsa nga pangutana nga sa unsa pud nga pamaagi naka-violate ang estado sa simbahan. Kamigs friend, unsay balihon ng pangutana sa unsa naman pud nga pamaagi naka-violate ang estado sa simbahan. I see. Siguro kanang mutry sila og control sa unsay lihok sa simbahan, like for example mutry sila stop sa public worship, no? Nga murag ma-violate nila mismo ang constitution sa religious freedom. Kay napabay gitawag nato og religious freedom kung ilaha sila mismo mo stop sa paggitawag nato og public worship. And then another thing is kanang gitawag nato og seal of confession. Kay murag recently nakadungog bita ko anang kabahin sa seal of confession nga dapat kung adunay kriminal nga mo confess sa pari, dapat iyaning itugan sa otoridad. Murag na kuan sa internet nga murag i-demand bitaw nga ang seal of confession is kanang tubon siya kana siya clear gana siya Kamigs friend, clear violation gana siya. Or especially the use of force, no? Then another thing is kung mutry sila control kung unsay isulti sa pari, kung unsay ilang isulti o unsay dili isulti, in a way kumbaga they wanted to silence the church kumbaga. So I think sila grabbing a violation. Tinood. And at the same time, it does not require the approval of the church, no, kung mag-mission ng simbahan. Like moagi pa sa mayor or makawali dito sa kuan, makadto dito, moagi pa sa mga sulat-sulat or mo ask for permission. So, and also to kanang magsigig panghilabot sa simbahan about the financial dynamics of the church, no. Like maingon nga wala gani imoy kuan, wala mo'y dako kay mong kwarta nya, wala mo'y bayad og tax mga na. So ano nato na, it's in the constitution that before the establishment of the government of the Philippines na naman na simbahan prior to that.
So it is a privilege given to the church nga dili magbayad og tax. But aside from that, siguro sa property tax no o sa building mga nga na like nga na first still ga-follow ang pod sila sa local ordinances no sa pagkuan I guess. Yeah. And sa po diya sa pag tanaw bitaw diya kaming expense no nga ang itawag na to og church or simbahan dili lang kay mga obispo, dili lang kay Santo Papa or kaparian, but nag-involve po siya sa mga ordinaryo lang nga mga citizens sa usa ka nasod like kitang duha. We're not priests, we're not etc. sa simbahan, dili ta leaders sa simbahan. We're just ordinary people, lay people, but we are also legitimate Filipinos or citizens of this country. So there is a healthy way of dealing or understanding of this what we call the separation of church and state. I think the negative way of dealing this concept, the separation of church and state, the negative is that the church must be silenced in all the wrongdoings, in all the violations against human rights of the state. The church must be silenced in all of this. I think mao na siya murag negative nga impact sa negative nga pagsabot or sa dili maayong or dili healthy nga pagsabot sa maong separation of church and state. Mo na siya kalaban na sabtan no, so especially sa mga loyalista sa admin nga every time mo speak ng simbahan they're already pointing nga nag-violate na ning simbahan sa separation of the church and state because they don't have wala sila proper understanding of what is separation of the church and state possibly mean. So muna nga ilang gusto nga maghilom na lang ang simbahan to whatever violation or whatever abuses to human rights and oppression no sa ginahimo sang estado sa mga pobre sagdaan ra sa simbahan like that. So magingana ta. So walay propeta ning ato ang sosyedad nga magsulti nga sayop na imong gibuhat o dili. So imagine like the time of Pope John Paul II during the rule of communism nga strong kay niyang gi-reject ang communism because communism denies all religion. Dili ko siya mo accept og because communism in itself is also like a religion also kay mo worship naman nila ang government or ang state. Kinsay naa diha more na sila masunod whatever actions nga carry out sa estado walay say ang mga tao but to follow whatever it is even if to the execution of many people no nga dili mo tuo. And sa paman ng mga examples basta kay mauna siyang mga pipila no in fact tungod niya na sa iyang fight for the communism kapila ni siya na try ma-assassinate si Pope John Paul II. Dili man maayo man siguro communism in a way nga there is an absolute authority given to the selected rulers, pero ang mga possible abuses magud ana is that ilang take advantage ang absolute power or control by executing their political oppositions. Pwede nilang patambahon nilang mga political oppositions para magpabilin sila sa power. There's so many abuses in the past. If there's no one who will talk about it or will nga mubuyag nila, walay mubuyag nila, then magsigir po sila. Managinganin. Yeah. Kumbaga, Kamigs. Kumbaga ang state ang control sa tanan, labi na control sa tanan apil ang simbahan kontrolo niya. Peaceful siya somehow kay wala goy mo kontra
sa lihok sa estado. But then muratag slave. No, muratag ng robot nga kung unsa isulti bisag labag na sa konsensya, labag na sa kalooban nato. Kuan ra gihapon, sunod gihapon. Muratag somehow peaceful, yeah, without any conflicts. Then putag slave sa state ana nga kuan kadi man ta makastorya sa ato ang mga opinion kumbaga. Para sa yung pagpangitabo ron sa pandemya nga gi-limit ang simbahan, even niabot gyud sa point nga gipa-close gyud ano, gipa-close ang mga simbahan. We are obliged to follow the government and the church has no say about it. Imagine. Yeah, the followers na po sila yung mga opinion nila ha, they are free to comment, no? Yeah. Kasi kaingon sila kami Venz na mga to na po ni mga hipokrito. I want to know Kamigs Venz kung unsa imong definition o nang gitawag natong hypocrisy. Unsa imong pagsabot ana kanang sabtan ra bitaw? Siguro ko the simplest is you are saying it but not doing it. That's the mo pinaka-simple nga definition ba. Imo taman na ka sa storya, murag gabuyag ka sa man but you yourself is not practicing what you're saying. The very parable of the Bible na Jesus. Yeah. Somehow may go with that. Mo nang ginaingon niya sundar among isulti. Era ang gibuhat. For me, the makes sense is ang hypocrisy is sakto to imuha pero ako tong gudong gagamay nga only saying without wala siya gibuhat. But para na ko hypocrisy is gasulti siya pero wala siya ga effort bisag gamay na lang. Wala siya ga effort og pagbuhat sa angayong buluhaton kay lahi man ang gitawag nato kuan Kamigs Venz. Lahi man ang ways nga gasulti ka, ga-preach ka and then naningkamot ka sa pagbuhat pero na failure gihapon ka at some point of your life or nasayop or nasukuhay lang gihapon ka sa imong gi-preach but nag-effort ka. I think that is not hypocrisy. Dili na siya hypocrisy kay naman kay desire, naman kay gibuhat, naman kay naningkamot man ka sa pagsulti sa imong giistorya pero naragay some point of your life nga nadugmo pug ka or nasayo pug ka. So for me ang hypocrisy is storya ka without even exerting even just a little effort to do what you are saying. On point kayo Kamigs. That is on point no. Kay hypocrisy murag ko ano magja cold blood na ba? Is murag ko ana soulless. Salty lang yun without doing and exerting effort to change or to do what is being preached concerning salty. So and I think the church is not hypocrites. Maybe some of the members, but the church as all we have saints. Kaya po mo na nga pag maabot na po na bro taasa na po ng discussion. yeah. Asa dapit ta kinsay kuan ani hipokrito aning gobyerno estado but ang ato lang diskutan lang gyud nato unsa gyud pinaka-meaning aning church separation of church and state no. Kay in either side nagay mga hipokrito ani either si Bishop Abilio ba, Bishop David ba, Archbishop Socrates ba or si Duterte kinsa man. No, only God knows. Only God knows ito. God knows. But then again, ang bottom line there is let us have a healthy views about separation of church and state. We need both. Manang problema ani Kamigs friend kay pag DDS ka, DDS ka or dilawan ka or unsay color nimo sa politika, once loyal ka sa imong political candidate or political color, whatever they say you follow, whatever the church say you object. basta against sa kuan sa gusto sa political color nga imong gisunod. Moingon nang
Umayon ng political color ngayon kuan, let us kill these drug addicts, let's kill this these drug dealers, users, and sellers. Ngayon na simbahan nga ayaw patya. Pwede man na siya magig process, due process, priso, and life sentence if mulusot sa balaod. Kaya pwede pa man na sila mo bago, may nga na. So di sila mo tuwa anak nga kuan. Because di ano, in cold blood naman ang gusto sa leader. In cold blood naman, at yun in cold blood. Wala di concern or sense of mercy to these people. At yun na diretso kaya there's no other way. There's no other fast way to solve the problem. Walay paspas nga pag-solve. Anya, ang problema aning paspason nimo pagbuhat, di po siya effective in the long run. Siguro sa mga loyalist niya ng or trolls or trolls is that nagutulan there is asa man ka mas loyal anang tawhana or ana diha sa simbahan. Kung may nga ka sa simbahan dili na kay ang mga pari or obispo, but the church itself. Usay panudlo sa simbahan yun. Dili misiling nga loyal may kay Archbishop Socrates Villegas. No, we are not loyal to Socrates Villegas. We are loyal to the church. Tapos ilang i-personal si Socrates Villegas. Si Socrates Villegas kuan man guni. Advisor man guni ni Cory Aquino. Associate dayon sa political color. We are not loyal to Socrates Villegas. We are loyal to the church. Mo gunang lisod pud niya di pud masabtan sa atong kauban po mga faithful. Nga kauban po nato sa simbahan. Because they believe we are loyal to the personality of the church, to the figure of the church. We are not loyal to those kuan. We have our own way of kuan understanding previous issues. It's just that we believe what the church fights. Kung sa kuan sa try og kuan sa simbahan og fight. Okay, taas na kayo Kamigs Venz. Anya, daghang salamat. Daghang salamat mga Kamigs no sa pagsunod. Although this topic or this edition is kind of serious no. But I hope nakahatag ni kuan ninyo og sort of enlightenment to how we should view a separation of the church and state. Kung naan mo'y kadugang ana, just feel free to comment no or to message the number or our Facebook page for youth information. So dinhin na lang natapos ang laing hugna sa atong programa sa For Youth Information. Sa ngalan na lang sa atong halangdong obispo sa Diocese of Dumaguete, Bishop Polito B. Cortes, sa atong station manager Ramonito Maata, sa atong technician on board, ang kuan sa pahiluna sa atong programa sa Ate Guaps, ug sa ngalan na lang sa Commission on Social Communications, kini si Kamigs Venz o Kamigs friend. Kami moingon, be happy and be inspired for youth information. Bye-bye.